डॉक्टर भी आएगा। आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ लोगों से। सब घर में है, डेट बड़ी 10-12 घंटा सड़ रहा है मेरा। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। अब বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার পরেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের। এই ঘটনায় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জওয়ানরা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলায় আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার বিকালে পূর্ব বর্ধমানের গোদা এলাকায় আসেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধি দল। বাস থেকে নামার কিছুক্ষণ পরেই অসুস্থ হন সিআরপিএফ এর 215 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান নগেন্দ্র সিংহ, বয়স 56। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ জওয়ানকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পোস্টমর্টম না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক। आएगा, उसका कौन का मजिस्ट्रेट है वो? डॉक्टर भी आएगा। आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ लोगों से। सब घर में है, डेट बड़ी 10-12 घंटा सड़ रहा है मेरा। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। अब क्या मजिस्ट्रेट हुआ है? मजिस्ट्रेट आएगा 12 घंटा लगाया है सर। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। हम लोग प्रेम से बात कर रहे हैं। बुलाइए मजिस्ट्रेट, डॉक्टर को बुलाइए। सही है 12 बज रहा है।